Sagun Johan, Sar Sagun TV nyalek kan ajomek kan sanam koge sagun darami badai je bona. Inggi Modhumita, sanam koge bon napai bada gya janik kan ar napai bada ge bon tahe kok ma. Tihina khobor ko to huyuk kana. মন্ত্রী বীরভা হাঁসদার সঙ্গে দেখা করার জন্য পূর্ব নির্ধারিত থাকলেও আদিবাসীদের পাত্তা দিলেন না। এঁদে পরবলা সাড়েতে রেঙ্গেজ নাচার কর লুগড়ি হাটিং জুয়ান মার্শাল ক্লাব। প্রকৃতি বাঁচাও ও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চ পুরুলিয়ার অযোধ্যা থেকে 23শে অক্টোবর রবিবার ঝাড়গ্রামের বিধায়িকা তথা বন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বীরভা হাঁসদার বাড়িতে আসেন। পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মন্ত্রী বীরভা হাঁসদার বাড়িতে এদিন মঞ্চের প্রতিনিধিগণ মন্ত্রীর বাড়িতে আসেন, কিন্তু মঞ্চের প্রতিনিধিদের পুলিশ মন্ত্রীর বাড়ির অদূরে একটি মাঠে তাদের আটকে রাখেন। মঞ্চের প্রতিনিধিগণ ঝাড়গ্রামে এসে জানতে পারেন মন্ত্রী বীরভা হাঁসদা বাড়িতে নেই। একথা শুনেই মঞ্চের প্রতিনিধিগণ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কেন মন্ত্রী বীরভা হাঁসদা সময় দিয়ে বাড়িতে থাকলেন না, বা কেনই তিনি মঞ্চের প্রতিনিধিদের তার না থাকার কথা আগাম জানালেন না, এ নিয়ে কিন্তু ধোঁয়াশা থেকেই গেল। পুলিশ প্রশাসনের সাথে দীর্ঘ বচসার পর পুলিশ মন্ত্রীর বাড়ির কিছুটা সামনে মঞ্চের র্যালি নিয়ে যেতে দেয় এবং সেখান থেকে 11 জনের প্রতিনিধি দল মন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে মন্ত্রীর বাড়ির অফিসে দাবিপত্র জমা দেন। এদিন প্রকৃতি বাঁচাও ও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চের সাথে ছিলেন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল ঝাড়গ্রাম জেলা শাখা, পটুয়া গাঁওতা, জুয়ান মান্ডোয়ার মতো আদিবাসী সংগঠন। একজন আদিবাসী মন্ত্রী হয়ে আদিবাসী মানুষজনকে ধোঁকা দেওয়া এহেন ঘটনা আদিবাসী সমাজ ভালো চোখে নেয়নি। ঝাড়গ্রাম থেকে সাগুন সংবাদদাতা দিলীপ মান্ডি। আবরেন বীর রেন যাহাই মন্ত্রী কানায় দিদি বীরভা হাঁসদা উনি সঙ্গে লাহা রেগে রপড় হইলেন ইন্টিমেশন লেটার এম হুই কানা তেহেñ হিজুᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨᱟᱜ ᱟᱡᱳᱫᱤᱭᱟᱹ ᱵᱩᱨᱩ ᱪᱚᱴ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱷᱳᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱚᱰᱚᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ঝাড়গ্রাম জেলা মেশা কাতে আর নোডে তেহেñ সেটের হুই কানা কিন্তু আলিয়া ভাগ্য গে খারাপ সে দিদিয়া ভাগ্য গে খারাপ বালে লাই দাড়ে কানা উনি তেহেñ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ অথচ সমস্ত কিছু নয়া শনিবার হাবিজ রপড় হুই কানা যে হ্যাঁ আলিᱧ তাহেᱱᱟᱹᱧ ᱤᱢᱟᱹᱧ ᱯᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤᱢᱟন্ᱰ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ আর নোয়া কথা কত টিভি করে হয় লেই কাদা আবো তো দিশম রেনা টিভি রেবন নিয়ে লাগাত গিয়া আদো না খাতিলে মেনতা তেতানা চালাওয়েন পাতা বিন্ডা পাতা করে এমনি রপড় হই কানা ঠিক আছে তাহলে আলে নোয়া কো ডিমান্ড যাহা কো মেনা তাহলে আলে চেত চেত কানা প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী বাঁচাও চেতা আন্দোলন দায় টুরগা বাঁচাও প্রকৃতি বাঁচাও হ্যাঁ বান্দরনদী বাঁচাও সুতান টান্ডি লবির বাইশি বাঁচাও নোয়া তো দীর্ঘদিন খনা চালাক কানা বাড়াই দোকো বাড়াই গিয়া তবু আজ যখন লাই জং কাওয়ানা যে নোয়া কো ইং লেইñ তাবন পে ইং আলোচনা চেতান মহল ঠিক আছে আর ওনা খাতির আগে তেহেñ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱯᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱡᱟᱥᱴ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱤᱢᱟন্ᱰ ᱵᱮᱯᱟর ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱴᱚᱣᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱚ ᱟᱴᱚᱠ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ সহযোগিতা তো এমনি তো অসহযোগিতা ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱜᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱩᱣᱟᱨ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱠᱳᱱᱳ অস্ত্রাতে বালে হেজ কানা আর কোনো স্লোগান বিক্স মানে এমন ভাব বালে স্লোগান কাতে যাহা দো নোডেনা খারাপᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱟᱡ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱢᱮᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱞᱮ ᱮᱢᱟᱢᱟ ᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮ 2006 ᱨᱮᱱᱟᱜ বনাধিকার আইন অনুযায়ী জল জঙ্গল জমিন অধিকার যাহা ᱠᱚ আদিবাসী ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱠৃতি ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱲᱟই ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱱᱩᱭ ᱮᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱩᱠᱩ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱥᱚᱸᱜᱮ অসুবিধা ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱟᱱ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ। তেহেñ যে নয় নোডে সেটের কানায় নুনাᱹᱜ সংগঠন উনাᱹᱜ গান হড়াতে তো নোয়া লাহা নোডে এন্টিভিশন এম হুইলেন থেনা সে হ্যাঁ এম হুই কানা আচ্ছা এন্টিভিশন রিসিভ লেদা ইন্ডিভিশন রিসিভ কানা আচ্ছা এন্টিভিশন রিসিভ করতে রহ এনহ আজ তিন নোডে বাই নেপেল লেনা নোয়ারে মঞ্চ মানে চেদ চিকা দাড়ে মঞ্চ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱫᱚᱞ ᱚᱫᱷᱤᱵᱮᱥᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱚᱨᱦᱟᱭ ᱠᱚ ᱯᱚᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱳᱱᱳ রিঅ্যাকশন ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে ᱟᱫᱚ যেহেতু বীর বুরু ᱨᱮᱱᱟᱜ দায়িত্ব ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ রাজ্য রেনা আর তাহলে বৃহৎ ভাবে আন্দোলন হᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ভারত জাকাত পারগানা মহল पटुआ गाँवता विभिन्न जहाँ आदिवासी संगठन में जहाँ नियते प्रकृति बचाओ आदिवासी बचाओ बंचे लड़ाई करना लबीर बाई सुतान टाँडी रेवचा पाचामी टुरगा फॉल्स भावनी फॉल्स बांधुगाड़ा नवा को निया बृहत आकार गोटा पश्चिम बांगला आंदोलन हुई प्रयोजन लेखा तो झारखंड उड़ीसा आंदोलन बढ़ाव हुई राकाब हुई ठीक है जोहार आजोदिया टुरगा प्रोजेक्ट हुई साथे
डेपुटेशन एमा दिया को वीर मंत्री बीरबहा हांसदा के नवा बारे आमा प्रतिक्रिया चे देखो अब सावतार सावता रे आजोदिया बुरु से आजोदिया सेंद्रा नवा दो आडी सेदाय खन चला हिजुक कना एवं नवा रना महत्व से नवा रना गुरुत्व दो सान्ताल चेतान रे से सान्ताल ठेन दो आडी दामान कना आदो नेलकाट को सेदाय खन गे आजोदिया सेंद्रा nyutum te झारखंड उड़ीसा बांगाल रे हजार हजार सान्ताल ओंडे को जावराग कान ताहेना आदो ओंडे जे ओने जुमिद से जायरा कना को जतो सरकार गे ले लेखान अब पश्चिम बांग्ला रेन लाहाते हो बोल नेलकाट को ब्राह्मण सरकार को ताहेलना आ नितो हो कोइटेन टीएमसी सरकार मेना को अब सान्ताल को ओंडे जमिला नेलते नुकु दो मेटेन मने अंतर रे बतर बोलो काट को आदो ओना खातिर जाते नोडे सान्ताल को आवरी आलो को जावरा दाड़ियामा आलो को जुमिद दाड़ियामा ओना रेना नाना हुनर पंथा को साब आकादा तेहेन कोन आबे जुदी 30-35 बछर 40 बछर लाहा रेना कथा पे उयहरा दिसैया पे ओंडे ओकाठेन सुतन टांडी ताहेलेना ओंडे दो चा को रहोय कादा आदो चा दो तेहेन दो 40 बछर रे 4 टाका ना हो चा दो बांग हुई कना मेनखान ओना जायगा दखल लगित ते सरकार आजा कर्मसूची आजा जे मनसा पूरण लगित ते ओना चा बागाने बनाव केदा कामी रे तो चिन्ह बांग लगाव कना लक्ष लक्ष कोटी कोटी टाका खर्चा कते ओना चा बागाने बनाव लेदा मेनखान ओना दो उद्देश्य तो मेटांगे नोंडे सुतन टांडी रे सान्ताल को आलो को जावरा दाड़ियामा आलो को जुमिद दाड़ियामा ओंडे आबुआ लबिर दरबार हुयुग कान ताहेना आर ओंडे गे दिसोम रेना सान्ताल सावता नाना हुनर कथा को गालोचोग कान ताहेना आदो ओना जाते बंदो मा से आलो हुयुग मा ओना रेना गे बेटेन पांथा काना आर नितो ओका ठुड़गा प्रकल्प ओका को लई लागिदा नोआ हो किंतु कामी रेना दो बांग काना उद्देश्य तो मेटांगे नोडे बई बईते नोडे सान्ताल को जाते आलो को हेज दाड़ियामा आलो को जावरा दाड़ियामा ओना उद्देश्य तेगे नोआ प्रकल्प दो आदो नोआ प्रकल्प दो सारिगे मेटेन जे प्रकृति चेतान रे मेटांग जे धासाव रेना मेटांग परिकल्पना कना ओना दो बुझाव कते नो सरकार दो बाय बुझावा ओना दो आदिवासी को गे मेटांग आलादा एजेंडा लेका और आदिवासी प्रकृत प्रेमी अकय को लयोआ उनको मा ओका समय चको यदि आकोआ स्वार्थ रे आघातोआ ओंडे दको रौ आको और आदिवासी दो जहां गे को आदिवासी विशेष करे ओंडे अकय को ट्राइबल को मेना को संताल मेना को ओंडे दो बीर हड़ को मेना को भूमिज को मेना को नुकु दको झाड़ग्राम जिला नयाग्राम ब्लॉक रेना बालीगेड़िया 10 नम्बर ग्राम पंचायत रेना खेमासुली आतुरे एदे परब आडी जाक जमक सही 23 अक्टोबर रविवार होएना और नोआ परब सावते वस्त्र वितरण कामी हरा दो खेमासुली नावा जुवन मार्शल क्लाबा उद्गवते होएना मेनते बाडाया कना और नोआ क्लाबा कामी हरा रे मारांग पेड़ा लेकाते सेटेरे ताहे कना नयाग्राम विधानसभा रेनी विधायक सावते झाड़ग्राम जिला तृणमूल कांग्रेस रेनी सभापति दुलाल मुर्मू सावते आरहो सेटेर को ताहे कना झाड़ग्राम जिला परिषद रेनी शिक्षा कर्माध्यक्षा शांति टुडू नयाग्राम पंचायत समिति रेनी सभापति संचिता घोष सह आरहो आयमा गंके को सेटेर को ताहे कना झाड़ग्राम खन सागुन खबरिया दिलीप मांडी बार बार सावते एंदे परब युतुमते एनेज को सामना लेता बना और नोआ परब रे आले हम नेवता गुले लिया और आले नोडे गादेल गादेल हड़ को जावरा कना आयमा हड़ नोआ क्लाब को हम देखला गाव को और नोआ टोठारी जागे अब रुसिका नाचनिया मादोड़िया को छाना को सेटर कना और आले हम नेवता खातिर नोडे आले होले सेलेब्रेट और आडी मोज आडी नपाय आडी रस्के ले बुझाव कदा चेदा से अब खेरवाल को मा अब मायाम रगे रस्के अब जीवी रगे रस्के और ओना रेना टान खातिर ते इनो तुंदा टमा गो कते सलाम खेरवाल को सला एनेज रि मिसाइना और आडी आडी रस्के बुझाव कदा सलाम को दोहा ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱱ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱯᱮ ᱟᱨ ᱥᱮᱭᱟᱨ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ।